سائلین کی تذلیل، وقت کا ضیاع، جھوٹ اور بد اخلاقی کرنے پر ان کو نوکری سے برخاست کیا جائے، اور جو ضلعی و تحصیل افسران سرکاری اوقات کے دوران دفاتر میں حاضر نہ ہوں ان کے اس عمل کو چوری تصور کیا جائے اور محکمانہ کارروائی کی جائے۔ فردن جیری میں پڑھتا ہوں، اس کی تمہیں منظوری دینی جاؤ۔ اس اے منظور ہے صحیح، آپ میرے منظور کرنی ہے۔ رٹھوہ ریحام پل جو کہ منگلا ڈیم ریزنگ منصوبہ کے تحت حکومت پاکستان نے میرپور کے شہریوں جو کہ متاثرین منگلا ڈیم ریزنگ پروجیکٹ کی ہیں ان کے لیے تعمیر کر کے دینا تھا۔ گزشتہ 17 سالوں سے اس منصوبے کی تکمیل نہ ہو سکی اور سابقہ حکومت اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کی توہین کی مرتکب بھی ہو چکی ہے۔ آج کی عظیم الشان ریلی اس امر پر انتہائی غم و غصہ کا اظہار کرتی ہے اور اس بات کا مطالبہ کرتی ہے رٹھوہ ریحام پل کی تکمیل میں حائل رکاوٹوں کو دور کر کے پل کی تعمیر کا کام فوری طور پر شروع کروائے۔ متاثرین منگلا ڈیم ریزنگ پروجیکٹ کی جو جائیدادیں منگلا ڈیم ریزنگ پروجیکٹ میں متاثر ہوئی ان کے معاوضہ جات کا درست تعین نہ ہونے پر متاثرین منگلا ڈیم نے عدالتوں سے رجوع کیا اور تحت قانون عدالتوں نے بہت سے متاثرین کے معاوضہ جات میں اضافہ کی ڈگریاں جاری کر رکھی ہیں۔ محکمہ وابطہ کی جانب سے ان عدالتی ڈگریوں پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ صدائے حق پارٹی آج کی عظیم الشان موٹر سائیکل ریلی کی وساطت سے مطالبہ کرتی ہے کہ عدالتوں کی ڈگریوں پر عمل درآمد کرواتے ہوئے عدالتوں کی طرف سے بڑھائے گئے معاوضہ جات فی الفور ادا کیے جائیں۔ اس سلسلہ میں موجودہ حکومت عدالتی فیصلہ پر عمل درآمد کرواتے ہوئے معاوضہ جات کی ادائیگی کو یقینی بنائے۔ آزاد جموں کشمیر کی معزز عدالتیں بھی اس سلسلہ میں اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کریں۔ منگلا ڈیم ریزنگ منصوبہ کے مطابق متاثرین منگلا ڈیم کے لیے نیو سٹی میرپور، ماڈل سمال ٹاؤن، سیاحت، کڈیال، چکسواری اور اسلام گڑھ میں مختلف ادارہ جات کی بلڈنگز تعمیر شدہ ہیں جو تحال نامکمل ہیں، جن میں اسکول، کالجز، اسپتال، ڈسپنسریاں اور شہریوں کی سہولت کے لیے دیگر اداروں کی بلڈنگز شامل ہیں۔ ان ادارہ جات کو فنکشنل کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی اور نہ اس سلسلے میں حکومت کا کوئی پلان سامنے آیا ہے۔ صدائے حق پارٹی و ضلع بھر کے عوام حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں نیو سٹی میرپور، ماڈل ٹاؤن، سیاحت، کڈیال، چکسواری اور اسلام گڑھ میں قائم ادارہ جات مکمل کر کے ان کو فنکشنل کرنے کے لیے حکومت فوری اقدامات کرے گی۔ آزاد حکومت آزاد کشمیر میں کرپشن کے خاتمے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات اٹھائے اور ذمہ داروں کا تعین کر کے ان کو نہ صرف نوکریوں سے فارغ کیا جائے بلکہ عبرتناک سزائیں بھی دی جائیں۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کی دونوں حکومتیں مہنگائی کے خاتمے میں اپنا اہم کردار ادا کریں اور خود ساختہ مہنگائی کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں، جس کا آغاز ضلع میرپور سے کیا جائے اور مہنگائی کے مطابق مزدوری میں اضافہ اور تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ گریٹر واٹر سپلائی اسکیم اولاد اور گریٹر واٹر سپلائی اسکیم تھوک دونوں اسکیمیں ناکام ہو چکی ہیں۔ ان میں کروڑوں روپے خود ہو گئے، جبکہ تھوک واٹر سپلائی اسکیم کے لیے بچھائی جانے والی بجلی کی لائنیں اور سڑکیں بھی ختم ہو چکی ہیں، مگر قومی مجرم چاہے وابڈا کے ہوں یا آزاد کشمیر حکومت کے اہلکار آزادی سے گھوم پھر رہے ہیں۔ لہذا ان قومی مجرموں کو فوری گرفتار کر کے ایک پائی وصول کی جائے۔ تحصیل اینڈ کوارٹر اسپتال ڈڈیال میں ہر قسم کی ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور فوری طور پر سرجن ڈاکٹر کو حاضر کیا جائے تاکہ یہاں آپریشن کی شروعات کی جا سکے۔ اس طرح حادثات میں زخمی ہونے والوں کی زندگیاں بچائی جا سکیں اور ٹی ایچ کیو اسپتال میں میڈیکل اسپیشلسٹ گائنیکالوجسٹ کی حاضری بھی فوری طور پر عمل میں لائی جائے، کیونکہ یہ گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کر رہے ہیں اور نرسز سٹاف سمیت پیرامیڈیکل سٹاف مکمل کیا جائے اور غیر حاضر ڈاکٹر سٹاف کی حاضری کو بھی فوری ممکن بنایا جائے۔ اس دوران سرکاری ڈیوٹی پرائیویٹ اسپتالوں میں ڈیوٹی سر انجام دینے والے ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ڈڈیال میں قائم پرانا سرکاری اسپتال
अस्पताल में मिडलैंड इंटरनेशनल एड ट्रस्ट यूके की निगरानी में मेडिकल लेबॉर्ट्री, प्राइमरी आई केयर, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सेंटर, NIT सेंटर समेत मुख्तलिफ शोबाजात अपने ट्रस्ट के खर्चे पर कायम करने और इमारत की मरम्मती के काम की आज़ाद हुकूमत के पास दरख्वास्तें मौजूद हैं। इसके लिए फौरी इजाज़त दी जाए, क्योंकि तहसील डडियाल में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सेंटर सिरे से मौजूद नहीं है और न ही दिल के ऑपरेशन के लिए सर्जन डॉक्टर मौजूद है। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सेंटर कायम होने से हार्ट अटैक की सूरत में मरीजों का यहाँ इलाज मुमकिन हो सकेगा। इससे अनगिनत इंसानी जानें ज़ाया होने से बच सकेगी। आज से कबल मुतअद्दिद इंसानी जानें मीरपुर और पिंडी जाते हुए रास्ते में ज़ाया हो चुकी हैं। डडियाल कचहरी रोड पर कायम पुराने टीबी क्वार्टर्स की अराजी पर 2 बार कब्जे की नाकाम कोशिश हो चुकी है। इस रकबा को फौरी तौर पर मफाद आमा के लिए मुंतकिल किया जाए। आजाद कश्मीर के अंदर पैदा होने वाली बिजली की पैदावार का मुकम्मल डाटा और नज़्म व नस्क को मुअत्तल बनाने के लिए RPCC रीजनल पावर कंट्रोल सेंटर का क़याम फौरी तौर पर अमल में लाया जाए। आजाद कश्मीर में तमाम ग्रिड स्टेशन का कंट्रोल फौरी तौर पर आजाद हुकूमत रियासत जम्मू के सुपुर्द किया जाए। आजाद कश्मीर को बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाए, क्योंकि आजाद कश्मीर में इस वक्त मंगला डैम 1100 मेगावाट, बंद 85 मेगावाट, जागराम 85 मेगावाट और जड़ीकस के मुकाम पर 4 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। ये बेबहा कुर्बानियों के बदले में सब कुछ हुआ है। इस बुनियाद पर पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मुस्तस्ना करार दिया जाए। जड़ीकस के मुकाम पर प्राइवेट सेक्टर को बराए नाम वाटर यूजेज चार्जेस के नाम पर कौड़ियों के बहाव बिजली पैदा करने की जो निजी तौर पर इजाजत दी गई है, वो फौरी तौर पर मनसूख करार दी जाए और वहां पैदा होने वाली खिलाफ ज़ाब्ता 4 मेगावाट बिजली को मीरपुर शहर और अतराफ में बिला ताअत्तुल बगैर किसी लोड शेडिंग के मुहैया की जाए। आजाद हुकूमत अपने वादे के मुताबिक पिपली गिनैर पुल को कायम करे, क्योंकि अवाम इलाका बारिशों के मौसम बरसाती नाला में शदीद तुगयानी के पास कई दिन अपने अपने घरों में कसूर हो जाते हैं और शहर से इन इलाकों का राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो जाता है। नीज पुल न होने के पास मुतअद्दिद लोग और गाड़ियां बरसाती नाले में बह चुकी हैं। ओवर बिलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, लिहाजा इस पर अमल दरामद किया जाए और ओवर बिलिंग खत्म की जाए। नीज कंप्यूटर की गलती का बहाना बनाकर लोगों को दफातर के चक्कर लगवाए जाते हैं और लोगों को तंग करने के सिलसिले को बंद किया जाए और दुरुस्त बिल भेजे जाए। बिजली के बिलात से तमाम नाजायज टैक्सेस का खात्मा किया जाए। तहसील डडियाल में हर तरह के कब्जा माफिया और नाजायज अलाटमेंट की पुरजोर मजम्मत करते हुए ऐसे तमाम जाली, बोगस और फर्जी गिरदावरियां और अलाटमेंट मनसूख करार दी जाए। तहसील डडियाल से एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए जंगलात को खत्म किया जा रहा है। इसमें महकमा पुलिस और जंगलात के एहलकार मुलव्वस हैं। हम मुतालबा करते हैं कि ऐसे राशि एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में इंतहाई कम नफरी से चलाए जा रहे हैं, जिसकी बदौलत दोनों महकमे की कारकर्दगी का मयार बिल्कुल मुनासिब नहीं। हम मुतालबा करते हैं कि दोनों महकमों में मजीद नफरी तैनात की जाए और महकमा बरक़ियात को जदीद आलात और मुकम्मल वर्कशॉप की सहूलतों से रास्ता किया जाए। महकमा पुलिस, महकमा बरक़ियात, महकमा माल, महकमा पब्लिक हेल्थ और महकमा तालीम, बल्दिया और दिगर महकमा जात मेरिट पर लोगों के काम करें और सिफारिशी कल्चर को खत्म करें। महकमा बरक़ियात का कंप्लेन ऑफिस डडियाल में कोई एहलकार अवामी शिकायत के अदाले के लिए मौजूद नहीं होता। हम मुतालबा करते हैं कि कंप्लेन सेंटर को कुल वक्ती तौर पर फाल बनाया जाए और तरबियत याफ्ता स्टाफ हर वक्त अवामी शिकायत के अदाले के लिए ड्यूटी पर मौजूद हो। अरसा 3 साल से ज़ाहिद डडियाल में तैनात पटवारी ज़राअत और दिगर सरकारी मुलाज़िमीन को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए और डडियाल के पटवारी मियाँ इम्तियाज को शहरी आजम से 5 लाख रुपए बटोरने के एवज नौकरी से फारिग किया जाए और शहरी की रकम वापस दिलवाई जाए ताकि इंसाफ कायम हो। गवर्नमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर डडियाल गुज़श्ता 12 साल से गैर हाज़िर उस्तानियों समेत दिगर गैर हाज़िर उस्तानियों को भी फौरी हाज़िर किया जाए। बिलखुसूस सरकारी कॉलेज और स्कूल में गैर हाज़िर असातिज़ा-ए-किराम को फौरी हाज़िर किया जाए ताकि वालिदैन
तलबा तलबात में पाई जाने वाली बेचैनी का खात्मा मुमकिन हो सके। तहसील डडियाल के तमाम सरकारी अदारों में एहतियाती ज़ाब्ता तैनातियों में मकामी अफराद को तरजीह दी जाए और मकामी कोटे की जगह बाहर से तैनातियों का सख्ती से अमल दरामद रोका जाए। पोस्ट ऑफिस से सार्फिन को उनकी रकम का असूल मुमकिन बनाया जाए, क्योंकि सार्फिन को पोस्ट ऑफिस पर इतमाद था, इतमाद की फना को बहाल किया जाए। आज़ाद कश्मीर के नौजवानों में फैली बेचैनी और मायूसी के खात्मे के लिए जरूरी है कि तमाम वफाकी अदारों में मुतासरीन मंगला डैम व बाशिंदा रियासत आज़ाद कश्मीर के भर्ती के कोटे को दुगना किया जाए और इस पर अमल दरामद सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। वापडा की जो भी तनसीबात आज़ाद कश्मीर के इलाका में मौजूद हैं, वहाँ कश्मीरी नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा मुलाजमत के मौके फराहम किए जाएं, पढ़े लिखे नौजवानों, ताकि पढ़े लिखे नौजवानों में बेचैनी का खात्मा हो सके। नातोड़ एक्ट की खिलाफवर्जी करके जो अलाटमेंट की गई है उनको मंसूख किया जाए और जिम्मेदारान का कड़ा इख्तिसास किया जाए। वेंडर कॉलोनी और ना के मकीनों को मलकीती हकूक दिए जाए, क्योंकि ये लोग कश्मीर के नस्ल दर नस्ल बाशिंदे हैं और इन्हें यहाँ साबका हुकूमतों ने आबाद किया था। डडियाल में मस्क यूनिवर्सिटी कैंपस को अमलन बहाल किया जाए ताकि तलबा की तालीमी तकालीफ का अजाला किया जा सके और तलबा तलबात की बेचैनी का खात्मा हो। आखिर में आज की एहतियाजी मोटरसाइकिल रैली वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर से मुतालबा करती है कि आज़ाद कश्मीर में जो लूट मार मची हुई है उसका कड़ा हिसाब किया जाए और आगाज तहसील डडियाल से किया जाए। आपको ये तमाम करारदादें मंजूर हैं, हाथ खड़ा करके। इंशाअल्लाह। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।